Dobrodošli u novi video. Danas istražujemo jedno od najizolovanijih stočarskih naselja u Bosni i Hercegovini. Danas se penjem na visoke pašnjake Vranice kako bih vam pokazao Gvožđanske stanove, surovo planinsko utočište građeno žuljevima i teškim radom generacija pastira. Planina Vranica u svom srcu krije mjesta koja moderni svijet još uvijek nije uspio potpuno promijeniti, a među njima posebno mjesto zauzimaju Gvožđanski stanovi. Danas ću da snimim ove Gvožđanske staje koje se nalaze na Zec planini ili početku Vranice ili kako god hoćete. Gvožđanski stanovi smješteni su na ruti između planinarskog doma Brusnica i Prokoškog jezera. Ovi stanovi predstavljaju tradicionalna sezonska naselja koja su vijekovima služila kao utočište bosanskim pastirima. Kada se izgovori riječ stanovi, ovo nema nikakve veze sa modernom arhitekturom i betonskim zgradama. To su stari katuni, male kolibe građene od kamena, suhozida i tesanih brvana, podizanje sa samo jednim ciljem, da izdrže surovu i nepredvidljivu planinsku klimu na visokim nadmorskim visinama. Svaki objekat na ovom lokalitetu građen je ručno korišćenjem prirodnih materijala pronađenih u neposrednoj blizini, što ih čini savršeno uklopljenim u prirodni pejzaž. Vijekovima je život na Gvožđanskim stanovima diktirao smjenu godišnjih doba i potrebe stoke. Sredinom maja, čim bi se otopili prvi teški snjegovi sa okolnih vrhova, iz sela bi pokretali velika stada stoke na tradicionalni uspon. Taj put kroz strmne planinske usjeke bio je dug i iscrpljujući, ali su bogati vranički pašnjaci nudili najbolju hranu za stoku tokom ljetnih mjeseci. Gvožđanski stanovi tada bi postali centar života i rada sve do prvih jesenjih mrazeva u septembru. Unutrašnjost ovih koliba bila je krajnje jednostavna i funkcionalna. Prostor je bio podijeljen na dio za boravak ljudi i takozvani mlikar, odnosno posebnu prostoriju sa nižom temperaturom gdje se prerađivalo i čuvalo mlijeko, te pravio poznati vranički sir i kajmak. Ono što planinu Vranicu izdvaja od većine drugih planina u Bosni i Hercegovini jeste njena specifična geološka građa koja omogućava zadržavanje vode na velikim visinama. Za razliku od bezvodnog i surovog hercegovačkog krša, podjednako oko Gvožđanskih stanova obiluju izvori pitke vode, potoci, bujni pašnjaci. Bogatstvo vode omogućilo je opstanak stotina grla stoke na jednom mjestu, ali je donosilo i stalne izazove. Vremenske prilike na ovoj visini mijenjaju se u roku od nekoliko minuta, pa vedro ljetno popodne začas može prerasti u snažnu oluju sa grmljavinom ili čak iznenadnu snježnu mećavu usred jula. U takvim trenucima ovi drveni i kameni objekti bili su jedini zaklon koji je pastirima i njihovom blagu garantovao preživljavanje. Arhitektura Gvožđanskih stanova svjedoči o nevjerovatnoj domišljenosti starih majstora koji nisu imali pristup modernim alatima i materijalima. Krovovi su građeni od drvene šindre postavljeni pod veoma oštrim uglom kako bi se spriječilo zadržavanje teškog snijega koji bi inače mogao polomiti konstrukciju. Mnoge od ovih koliba napravljene su bez jednog metalnog eksera, spajanjem drvenih greda pomoću klinova i preciznih usjeka. Debeli kameni zidovi izolovani su unutrašnjost od jakih vremenskih vjetrova,
dok je ognjište u centru kolibe služilo za grijanje i za pripremu hrane. Ti objekti nisu bili samo privremeni zaklon, već arhitektonski spomenici koji su dokazali svoju dugovječnost prkoseći decenijama surovim zimama. Danas kroz ove krajeve prolaze uglavnom planinari koji se kreću prema vrhovima planine Vranice i Zec. Vrijeme je donijelo promjene, pa su mnogi stanovi danas napušteni i prepušteni zubu vremena, jer moderni način života polako gasi tradicionalno stočarstvo. Zvuci, klepki i blejanje ovaca koji su nekada odjekivali u ovim dolinama sve su ređi, a tišina je postala glavni stanovnik gvožđanskih stanova. Ipak, njihova historija i kulturna vrijednost ne blijedi. Oni dalje stoje kao trajni podsjetnik na vrijeme kada je čovjek živio u potpunom skladu sa prirodom, poštujući njene zakone i koristeći samo ono što mu ona sama pruža. U novije vrijeme bude se inicijative za obnovu i očuvanje ovakvih prostora kroz projekte razvoja kulturnih puteva i seoskog turizma. Ideja je da se preostali funkcionalni stanovi sačuvaju od propadanja i predstave posjetiocima koji žele da osjete autentični duh starog načina života na planini. Nekoliko preostalih domaćina i dalje održavaju tradiciju nudeći rijetkim prolaznicima domaće proizvode spravljene po receptima starijim stotinama godina. Gvožđanski stanovi tako ostaju historijska riznica Vranice, mjesto gdje se prošlost još uvijek može opipati u grubom kamenu i tesanom drvetu, čuvajući priču o ponosu, trudu i opstanku bosanskog gorštaka.
Ako vam se dopala ova priča o preživljavanju bosanskih gorštaka i želite vidjeti još skrivenih lokacija koje kriju našu historiju i tradiciju, obavezno zapratite moj kanal Amel Beširević Bih, podržite ga rad lajkom i komentarom. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećoj avanturi.